Bismillahirrahmanirrahim. This is Shaista Batul and my roll number is May 20.087 and this is my assignment and my topic is Al-Basir. Al-Basir के मानी है बाखबर, समझदार, खबर रखने वाला। ये अल्लाह ताला का नाम है, सिफाती नामों में से एक नाम है। तो अब हम देखेंगे कि ये बसीर कुरान पाक में कहाँ कहाँ आया है, कौन कौन सी आयत में, कौन कौन से पारे में। ठीक है, तो सबसे पहले सूरत नंबर 6 है, आयत नंबर 50 है। कुल्ला क़ुलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाहि वला अअलमुल ग़ैबा वला अक़ुलु लकुम इन्नी मलकुन इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैया क़ुल हल यस्तविल अअमा वल बसीरु अफ़ला ततफ़क्करून। ऐ पैगम्बर, इनसे कहो मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने और ना मैं ऐब का पूरा इल्म रखता हूँ और ना मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ़ इस वही का ताबे करता हूँ जो मुझ पर नाजिल की जाती है। कहो कि क्या एक अंधा और दूसरा बिनाई रखने वाला दोनों बराबर हो सकते हैं? फिर तुम गौर क्यों नहीं करते? और हमारे पास नेक्स्ट आयत है सूरह नंबर 11 हूद में से आयत नंबर 24। मसलुल फ़रीक़ैनि कलअम्मा वल सम्मी वल बसीरि वस्समीअ हल यस्तवियानि मसलन अफ़ला तज़क्करून। तर्जुमा, इन दो गिरोहों की मिसाल ऐसी है जैसे एक अंधा और बहरा हो और दूसरा देखता भी हो, सुनता भी हो। क्या ये दोनों अपने हालात में बराबर हो सकते हैं? क्या फिर भी तुम इबरत हासिल नहीं करते? नेक्स्ट हमारे पास आयत है सूरह नंबर 13 आयत नंबर 16। क़ुल मन रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि क़ुलिल्लाहु क़ुल अफ़त्तख़ज़्तुम मिन दूनिही औलिया ला यमलिकूना लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रन क़ुल हल यस्तविल अअमा वल बसीरु अम हल यस्तविज़्ज़ुलुमाति वन नूर अम जअलुल्लाहि शुरकाअ ख़लक़ू का ख़ल्क़िही फ़तशाबहल ख़ल्क़ु अलैहिम क़ुलिल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन व हुवल वाहिदुल क़हार। तर्जुमा, ऐ पैगम्बर, इन काफ़िरों से कहो कि वो कौन है जो आसमान और ज़मीन की परवरिश करता है। कहो कि वो अल्लाह है। कहो कि क्या फिर भी तुम इसको छोड़कर ऐसे कारसाज बना लेते हो जिन्हें खुद अपने आप को भी कोई फ़ायदा पहुँचने की कुदरत हासिल है, ना ही नुकसान पहुँचाने की। कहो कि क्या अंधा और देखने वाला बराबर हो सकता है? या क्या अंधेरियाँ और रोशनी एक जैसी हो सकती हैं? या इन लोगों से अल्लाह के ऐसे शरीक माने हुए हैं जिन्होंने कोई चीज़ इस तरह पैदा की हो जैसे अल्लाह पैदा करता है और इस वजह से इनको दोनों की तख्लीक एक जैसी मालूम हो रही हो। अगर कोई एक गलत फहमी में मुब्तला है तो उनसे कह दो कि सिर्फ़ अल्लाह हर चीज़ का खालिक है और वो तन्हा ही ऐसा है, इसका इक़्तिदार सब पर हावी है। नेक्स्ट हमारे पास है सूरह नंबर 17 आयत नंबर 1। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इल्लल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदों को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले जाती है, जिसके माहौल पर हमने बरकतें नाज़िल की हैं ताकि हम इन्हें अपनी कुछ निशानियाँ दिखाएं। बेशक वो हर बात सुनने वाला, हर चीज़ देखने वाली ज़ात है। नेक्स्ट हमारे पास है सूरह नंबर 35 फातिर आयत नंबर 19। वमा यस्तविल अअमा वल बसीर, और अंधा और देखने वाला बराबर नहीं हो सकते। नेक्स्ट हमारे पास है सूरत नंबर
40 آیت نمبر 20 واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ اور اللہ برحق فیصلے کرتا ہے، اسے چھوڑ کر جن جھوٹے خداؤں کو یہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے، یقیناً اللہ ہی ہے جو ہر بات سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سورہ نمبر 40 غافر آیت نمبر 58 وما یستوی العمی والبصیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء قلیلا ما تتذکرون۔ وما یستوی العمی بصیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء قلیلا ما تتذکرون۔ اور اندھا اور بینائی رکھنے والا دونوں برابر نہیں ہوتے، اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وہ اور بدکار برابر ہیں، لیکن تم لوگ بہت کم دھیان دیتے ہو۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر۔ یہ سورہ نمبر 40 غافر آیت نمبر 56۔ یقین جانو جو لوگ اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھوٹ نکالتے ہیں جبکہ ان کے پاس اپنے دعوے کی کوئی سند نہیں آئی، ان کے سینوں میں اور کچھ نہیں بلکہ ایک بڑائی کا ایک گھمنڈ ہے جس تک وہ کبھی پہنچنے والے نہیں، لہٰذا تم اللہ کی پناہ مانگو، یقیناً وہی ہے جو ہر بات سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سورہ نمبر 42 الشعراء آیت نمبر 11 فاطر السماوات جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یذرؤکم فیہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ ترجمہ ہے ہمارے پاس، وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے ہمارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے اور مویشیوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں، اسی ذریعے سے وہ تمہاری نسل چلاتا ہے، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، وہی ہے جو ہر بات سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ بس یہاں تک تھی میری اسائنمنٹ۔ یہ ساری آیات اور یہ سارے نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جو قرآن پاک میں آیات میں آئے ہیں۔ والسلام۔